Inna silmal mu'minina wahida la yusalimu mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillahi illa ala sawa'in wa 'adlin bainahum. Hal fahimtum ma'na hadzal kalam? Sesungguhnya perjanjian damai kaum mukminin itu adalah satu. Tidak seorang mukmin pun yang berdamai sendirian tanpa mukmin yang lain dalam perang di jalan Allah, kecuali atas kesamaan janji di antara mereka. Apakah kalian memahami perkataan ini? Ad-dawla al-islamiyya dawla wahida. Negara Islam adalah satu negara. Lakin law faradna ad-dawla al-wahida taramat atrafuha مثل الدولة العباسية مثلا. Namun jika kita andaikan satu negara itu luas wilayahnya seperti negara Abbasiyah misalnya. طيب هنالك حكم لا مركزي. Baik, di sana ada pemerintahan yang tidak terpusat atau desentralisasi. هنالك مسؤول في جنوب أفريقيا في شمال أفريقيا، هنالك مسؤول في جنوب شرق آسيا. نعم، والدولة الإسلامية واحدة. Ada seorang penanggung jawab di Afrika Selatan, di Afrika Utara, ada penanggung jawab di Asia Tenggara. Ya, negara Islam itu satu. أن يبرم صلحا مع عدو إلا باتفاق شامل مع سائر المسؤولين الآخرين. Tidak boleh bagi seorang penanggung jawab dari kaum muslimin, bagi seorang waliul amr dalam masyarakat Islam untuk membuat perjanjian damai dengan musuh tanpa kecuali dengan kesepakatan yang menyeluruh dari seluruh penanggung jawab yang lain. إطلاقا هذا ليس محل خلاف. Sama sekali tidak boleh. Ini bukanlah tempat perselisihan. وهذا الكلام كأن الرسول علم أن هنالك أيام سوداء ستأتي وستتناثر الدولة الإسلامية إلى دويلات. Dan perkataan ini seolah-olah Rasulullah tahu bahwa akan ada hari-hari kelam yang akan datang dan negara Islam akan terpecah belah menjadi negara-negara kecil. كما هو الحال بعد منهارة الخلافة الإسلامية دويلات إسلامية كما ترون. طيب. Sebagaimana yang telah terjadi setelah runtuhnya khilafah Islamiyah, negara-negara Islam kecil seperti yang kalian lihat. ممكن أن دولة إسلامية تبرم صلح مع العدو مع إسرائيل. بيجوز. Mungkinkah sebuah negara Islam membuat perjanjian damai dengan musuh dengan Israel? Bolehkah? إطلاقا. لكن إذا اجتمعت الدول الإسلامية كلها على ذلك لا حرج. Sama sekali tidak. Tetapi jika kita semua negara Islam bersepakat atas hal itu, maka tidak ada keberatan. ليش؟ لأنه لما إسرائيل بتعمل عقد صلح مع دولة واحدة. Mengapa? Karena ketika Israel membuat perjanjian damai dengan salah satu negara, الدولة الواحدة صارت حليفة لمين؟ لإسرائيل. negara yang satu itu menjadi negara sekutu bagi siapa? إسرائيل عملت حرب معنا. بهذه الحالة الدولة الإسلامية اللي إلى جانب ما بتستطيع تدافع عنا. Bagi Israel, Israel berperang dengan kita. Dalam keadaan ini, negara Islam yang berada di sisinya tidak akan mampu membelanya. بدها تدافع عن مين؟ بدها تدافع عن من عقدت هذا الحلف معه. الله أكبر. Justru dia akan membela siapa? Dia akan membela siapapun yang mengadakan perjanjian itu dengannya. Allahu Akbar. انظروا إلى عدالة دين الله عز وجل. Lihatlah keadilan agama Allah Azza wa Jalla. هذا جزء من الدستور. عن هذا المعنى يعبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ini adalah bagian dari konstitusi hukum dasar. Makna ini diungkapkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Inna silmal mu'minina wahidah. Sesungguhnya perjanjian damai kaum mukmin itu adalah satu. أعلن السلم العالم كله العالم الإسلامي كله ينبغي أن يخضع لهذا السلم. Satu. Ia menyatakan perdamaian seluruh dunia Islam. Seharusnya tunduk pada perjanjian damai ini. لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله ما بيصير إلا على سواء وعدل بينهم. Tidak seorang mukmin pun berdamai sendirian tanpa mukmin yang lain dalam perang di jalan Allah, tidak boleh kecuali atas kesamaan janji di antara mereka. وهذا ما يجلدهم على خلاف. Dan inilah yang membuat mereka terhindar dari perselisihan. نعم. وكم رأيتم المآسي التي تنبثق عن هذا الأمر. Dan betapa banyak yang kalian melihat tragedi yang muncul dari masalah ini. إسرائيل الآن تسفك تظلم تقتل تنهب تمزق القوانين الدولية كلها. نعم. Israel sekarang menumpahkan darah, membunuh, merobek-robek semua hukum internasional. ومع ذلك لا أقول
المجتمع الإنساني، لا أقول هيئة الأمم، أقول الدول الإسلامية المجاورة لنا. Meskipun demikian, saya tidak mengatakan masyarakat manusia, saya tidak mengatakan perserikatan bangsa-bangsa, saya mengatakan negara Islam yang bertetangga dengan kita. لا يحركون ساكنا أبدا، يرون إخوانهم يقتلون يذبحون تنتهك حقوقهم ومع ذلك لا يحركون ساكنا. لماذا؟ Tidak melakukan apa-apa. Mereka melihat saudara-saudara mereka dibunuh, disembelih, hak mereka dilanggar. Namun demikian mereka tidak melakukan apa-apa. Mengapa? لأنه والله عاملين صلح مع اليهود، عملوا صلح. يا عمي وقت عملتوا صلح ما كنتم مسلمين، وين كنتم من هذا البند؟ Karena demi Allah mereka sudah membuat perjanjian damai dengan orang Yahudi. Mereka membuat perjanjian damai, wahai saudaraku, jika kamu mau membuat perjanjian damai, bukankah kamu muslim? Di mana posisi kalian dari pasal ini? في دستور الإسلام الذي ائتمننا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam konstitusi Islam yang Rasulullah SAW menitipkannya kepada kita.